तो हेलो गाइस, ऐसी गजरा बनाएंगे। चलो दिखाते हैं बनाते कैसे है इसे गजरा। चलो, ये खूब ही अच्छा होता है गजरा माथे में पहनने के लिए। तो कैसे बनाते हैं दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले ऊल चाहिए। ऊल तुम किसी भी कलर का ले सकते हो, हम ये लिए हैं। और ये एक कुर्सियाँ चाहिए। ये मेरा है 1.0 का है ये कुछ कुर्सियाँ देख ही सकते हो। ऊल और कुर्सियाँ पहले चाहिए। और एक कैंची चाहिए। मेरे पास कैंची नहीं है तो हम जुगाड़ लगा लेते हैं। तुमको एक कैंची चाहिए काटने के लिए। और पहले तो ऐसे बनेगा सब के सब फूल, ऐसे बनता है सब फूल, ठीक है। चलो इसको कैसे बनाते हैं दिखाते हैं। चलो वीडियो में बने रहो। तो इसको पहले खोल लेना, फिर ऐसे लपेटो। फिर आपको मैजिक रिंग बनाना पड़ेगा पहले। चलो मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं हम दिखा देते हैं। ऐसे करो इसको, फिर पहले नोट को बांध लो। ऐसे हो गया। फिर इस पर सिंगल कुर्सियाँ 10 करो। 10 सिंगल कुर्सियाँ करो 10। ये हमारा एक हो गया, 2, 3 हो गया। 3, चलो बनाते हैं। 3 ये हो गया हमारा 10 कंप्लीट। इसको खींच के टाइट कर दो, टाइट। इसको अटैच करो इसके साथ, ठीक है ना। इसके साथ इसको अटैच कर दो। फिर एक सिंगल कुर्सिया करके इसको काट दो। फिर इसको बुनेंगे। यहाँ पे पहले देखो एक रिंग है, यहाँ पहले अटैच करेंगे। अटैच कर दिया। फिर यहाँ से बनाएंगे। 1, 2 लेना, चेन बनाना, 2 चेन बनाना। फिर उसका आगे वाला चेन में घुसा के यहाँ पे 4 बनाना है। 4 ऐसे करना है। हमारा 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। 4 इसको अटैच कर लेना इस तरीके से, ठीक है। फिर 2 चेन बनाना। फिर जो अगले वाले हैं उसमें घुसा के इसको स्लिप स्टिच कर देना, ठीक है। ये देखो हमारा बन गया एक ठो, ठीक है। एक और बना के दिखाते हैं। चलो 2 चेन बनाओ, फिर इसमें 4 ये रिंग बनाओ। 2 हो गया हमारा, फिर ये 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। चलो इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं। फिर से 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे साएंगे। फिर ये देखो स्लिप स्टिच कर दिया। फिर से ये फॉलो करना है, ठीक है। चलो जल्दी से बना लेते हैं फटाक से। तो चलो कंप्लीट करके दिखाते हैं। 1, 2, 3 और ये हमारा हो गया 4, ठीक है। और इसमें अटैच कर लेंगे। चलो फिर हम तुमको दिखाते हैं। फिर ये हमारा एक ठो पंखुड़ी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 5 ठो बनेगा ऐसे पंखुड़ी, देख सकते हो।
कितना अच्छा लग रहा है ना। चलो ऐसे ही बहुत सारे बना लेते हैं फटाक से। वीडियो में बने रहो। टोटाल तो बनाते হবে 20টা বানালে হয়ে যাবে। আর এগুলোকে এভাবে ফিনিশিং করবে, এভাবে বেঁধে দেবে এভাবে। আর এগুলো যে বেরিয়েছে এগুলো কাঁচি দিয়ে কেটে দেবে। চলো আমি কেটে নিচ্ছি জলদি করে। এগুলো কাটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে প্রায়। পুরো চেন বানাবো। চলো देखो चैन बनाने জন্য দুটো ग्रीन कलर ऊल चाहिए। 2 ऊल ले लिए हम, डबल करके करेंगे। थोड़ा मोटा टाइप का होगा, डबल करोगे तो ठीक है ना। डबल करके करना, ठीक है चैन बनाना। चलो दिखाते। पहले सिर्फ नोट कर लेना। टोटल 120 चेन करना है, ठीक है। 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे टाइप का चेन होगा, ठीक है। चलो हम फटाक से कर लेते हैं। আর এই যে চেন কমপ্লিট হয়ে গেছে 120টা। চলো এগুলো বানাই। এগুলো দেখতে খুবই সুন্দর, দেখতেই পাচ্ছ। তারপরে চেন করার পরে এখান দিয়ে দুটো থেকে গলিয়ে নেব। তারপরে এটা স্লিপ স্টিচ করে দেবো। তারপরে দুটো চেন বানাবো। তারপরে এখানে স্লিপ স্টিচ করে দিলেই হয়ে গেল पंखुड़ी, ঠিক আছে না। কিছুটা এরকম দেখতে হয়েছে। তিনটা চেন করো, একটা ডবল কুরসি, আর দুটো না একটা চেন এখান দিয়ে এটাকে স্লিপ স্টিচ করে দাও। তারপরে আরো তিনটে চেন করো, আর এখানে এটাকে স্লিপ স্টিচ করে দাও। এটা হয়ে গেলে কমপ্লিট হয়ে। তারপর দেখতেই পাচ্ছ এর লুকটা কিভাবে এসেছে। এটাকে তুমি সেলাই করে নেবে, ঠিক আছে এইভাবে, ঠিক আছে এইভাবে সেলাই করে নেবে। তারপরে যে ফুলের কুঁড়িটা বানাবো, দেখো প্রথমে একটা চেন করব, গাঁট নিয়ে নেব, আর একটা চেন করে এখানে তিনটা এভাবে করবে। তিন নয় চারটা করবে, চারটা। আসেনি 4 কমপ্লিট হয়ে গেল। এটাকে স্লিপ নট করে এটাকে এখান দিয়ে এখানে নিয়ে আসবে, এখানে এটাকে অ্যাটাচ করে দেবে। ঠিক আছে, এটা সিঙ্গেল কুরসি করে এটাকে কেটে নেবে। প্রায় আমার সব কিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এগুলো সব কিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন মালা বলছিলাম গাজরাটাকে গাঁথবো, ঠিক আছে। তো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। চলো এগুলো সব চেনের সঙ্গে অ্যাটাচ করে নিই, ঠিক বলেছি না। এগুলোকে চলো এগুলোকে গেঁথে নিই।
তোমাদের কাছে যদি ছুঁচ থাকে তো তোমরা ছুঁচ দিয়ে গাঁথবে, যে ছুঁচ নেই তাই আমি এইভাবেই করে নিচ্ছি। এভাবে না, একটা এদিক দিয়ে আসবে, এদিক দিয়ে, ঠিক আছে না? চলো এটাকে বেঁধে দিই শক্ত করে। বেঁধা হয়ে গেছে। এরপরে এটাকে এখানে দিতে হবে, দিলে এভাবে লুকটা আসবে, ঠিক আছে? চলো এটা বেঁধে দিচ্ছি আমি। তো হ্যালো গাইস, একটা সাইড কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ কেমন লাগছে। চলো ফুলটা গাঁথে নেওয়ার পরে আরেক সাইড কমপ্লিট করব। ফুলটা কীভাবে গাঁথবে দেখো, ছুঁচ তাহলে এখানে ছুঁচ দিয়ে গাঁথবে না, তো আমার তো কুরসি আছে, এটা দিয়ে গাঁথবো। চলো দেখাচ্ছি কীভাবে গাঁথতে হবে। এটাকে এভাবে করে, এভাবে এবার হয়ে গেল। এইভাবে একটা একটা করে গেঁথে নিতে হবে, ঠিক আছে? গেঁথে নিলাম। ওটা এইভাবে গেঁথে নেবে প্রথমে। লাস্ট গেঁথে নিলাম, দেখছো কি দারুণ লাগছে এটা দেখতে। ঠিক আছে, তোমরা কিছু অ্যাডজাস্ট করবে। চলো এটা কমপ্লিট করে দেখাচ্ছি। পুরো পুরো কমপ্লিট হয়ে গেলে বহুত ভালো লাগবে এটা দেখতে। গজরা বানা রহে হ্যাঁ, এটার মতন কমপ্লিট করব, ঠিক আছে? এটা কিছু ইয়ার ফাইনাল লুক। देखते बच्चों, गजरा 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 बना दिए हम। এটা কিছু यार ফাইনাল লুক, গজরা তৈরি হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ এটার মতনই হয়েছে একদম। এটার মতনই একদম হয়েছে। চুলে গজরা। দুটার মধ্যে কোনটা বেশি ভালো লাগছে সেটা কমেন্ট করো।